अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शहीद इनकलाब फैमिली पार्क एंड फुटबॉल ग्राउंड कराची। अला अला की जीत मुना आस्ते आस्ते पैमानगरी नकू दिगा आस्ते आस्ते लक्षक बुखार येना دوشك جاي لخشك فور هنا زي طرف قطار مشنا زي طرف سكينة good. هلا فيزان هلا لخشاك هنا بيا دقيقة سنين good. مصطفى قدادی خو درو بینٹمنٹن بازی کدر رہی ہے حالی شام هم شده تاریک هم شده ویدیو هم صحیح جور نموشه این ای پلانت سا بخدی جگوری جور کده اینی جاگای ازی کیسته جای دیسته میشته این ای جاگای ازی کٹین کده جای دیسته اشته باز توخی جاگای ازی تشکو بیشته ماشالله بسیار خوبصورت کٹین کده ایره تو اونو دیگه شی ممینم نسته اینیشی هم امینم نکتیم کده اینا خوبصورت بسیار خوشنمایی معلوم میشه ماشاءالله بسیار خوب معلوم میده